ካብ ብዘይ እግዚአብሔር በህይወት ምንባር ምስ እግዚአብሔር ኮንካ መሟት ይሐሽ بزعبا لوهات أملاخ كنستنتن كلنا كم أونا بانا زلو تعجستن حسب كنجمر كلنا بتسفى نخنملا مغنيات يزخننا أبتن بيت مكياس إز صعب يبل كما خزبل أملاخ أبسا زحدق نتبدل كابتوم ترفرستو زحلف مني كما خاول حد يلن كوراءو نزل ألم أي عقرن ولا كنت تقطع قطع نوي حيصنحني محرتيو زفتو مليسو يرهرنا نعبسانا أب تحت إجرو يرقصو نقول لحاتياتهم دم عمق بحري تدربيو أملاق ذهبنا أزي قرر مبتعلو لو هاد زبل قال إزي حجي بحبار كوينا نستنتنو زلنا ترجمو برخت مالتي أملاخ جباري سنياتي سناي كجبر يزفتو ما أنت سناي جبرو خاء كابزي مهلاو فترنا كابسجو قال تبل مصحف بقدوس أثناتيوس هواريوي استتصحف قال كم ببلكمي أملاخ سنايو أرنسو من شخلو سناياتي إزي سناي زخونا أملاخ شكان النفاقن كخونا يكئلني أبزي لوح مالت جبار سنايات مخارو تردينا لنا نسون ولا حدا نتوم هلواتو كخي ترفينا في جني انتاي كبلز دلزلو أملاخ تراي قال زين بر الأوان نيري قدمي زخونا مفتارو إذ أوان كأيو زل ألماو نزبهال بيني نيرو أملاخ فترتات كهلوا فتسماي نفقن إذ سلزخونا خاء نخل نجر كاب إمينت مالت كاب زيلا مالتي بقال قويتانا يسوس كريستوس فطورو أبونا دماس بودي فتيروا مالتي بقال نفترة سبكاء بفولي راه-راهالو إذا مالت كلهم فترتات كابزي لك فترهم كله كابلو هاتيو فتيروا نسبك فترة خلا جنت وساخي بي فتيروا سبتي زتفترو كنت نزال عالم كتصنح عقمي كم زي بلو سلا زتغنزبه أبزي كبلو دليزلو كتصال نخهلي أملاخ ترايد مايو نزال ألم كتصنح زخيل نفترتات كفتر كله كابزي اللي يفتيروهم نابزي اللي مملاسومون بحرياوي سابون كابزي اللي تفتيرو بناي بعلو قلت كأن نزال ألم كنبراي كإلني سلاز خايو توساخي تسقى زهابو إذا خا نزال ألم هيوان كوينا كنبر مغنيز زخننا توساخي تسقى داها بومبر كم تمسترافو أم مدري زلوا أمروزي ولم فترتات فتير تراي سقايبل انتاي دا بمسلو فترم أبزي قدس أثناتيوس اتي نزال ألم كنبر استوهبنا تسقى مثل أملاخ نموخان يز نقرنا زلو بمسلو فترم أب حيلو قالو خاء حبرت هابوم حيلي لوغوس مالتي أبز مسايكون كما استوعلو لوغوس مالت كريستوسي لوغوس مالت ترجمو أمرو مالتي رتعاونت ويكا لوجيك زبل كاوزوات أي سلازي لوغوس كترجم كله رتعاونت فلتات تمرتي حساب رديت تبابيه بإزخاء كريستوسي انبقى سبات رتعاونت فلتات رديت تباب كله أب حيلي قالوا بمحبار نزو خلو يرخبوه مالتي مالت مثلي نايقال سلازلوهم
ኣእምሮ ዘለዎም ኮኑ እዚ ኸኣ ኣብ ሓጎስን ሓቀኛ ህይወት ቅዱሳንን ኣብ ገነት ምእንቲ ክነብሩ ኢሉ እዩ። ቅዱስ አትናቴዎስ እዚ ኩሉ ንምንታይ ኮይኑ ይብል ኣሎ ማለት እዩ? ኣምላኽ ሕያዋይ ስለ ዝኾነ እዩ። ኣብ ቅዳሴና እውን ገለ ካብቲ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ብቕልል ዝበለ ቃላት ንረኽቦ ኢና። ምእንቲ እንኮ ሕያውነቱ ካብ ዘይምህላው ንሰብ ፈጢርካዮ ማለት ካብ ዘይምህላው ምእንቲ ሕያውነት ንሰብ ፈጢርዎ። ቀፂሉ ኣብ ቅዳሴ ከምዚ ይብል ምእንቲ ብዙሕ ሕያውነትካ ህላዌ ኣይነበረንን እሞ ገበርካኒ መፍቀሪ ሰብ ጌርካ ፈጠርካኒ። ብዛዕባ ሕያውነት ኣምላኽ ክነስተንትን ከለና ብግዲ በቲ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበሩ ፍጥረታት ህላዌ ንኽህልዎም ዕድል ዝሃበ ክንብገስ ኣሎና። ብኻልእ ኣባህላ ሕያውነቱ ንዓና ክፈጥረና ከሎ እዩ ተጋሂዱ። መቐጸልታ ሕያውነቱ ኸኣ ንሕና ክንፈልጦ ሰናይ ፈቐዱ ኾይኑ ኣስተውዕሉ። ከምቲ ዝፍለጥ ሓደ ዓቢ ሕፉር ሰብ ሚኒስተር ወይ ፕሬዚደንት ወይ ከዓ በዓል ስልጣን ሰባት ምስኡ ጥቡቕ ርክብ ክህልዎም ኣይግድሶን እዩ። ንሱ ንዖም እምበር ንሶም ንዕኡ ከም ዘገድስዎ ገይሩ ይቆጥሮን እዩ። ስለዚ ኸ ይዕበየልና ንሓደ ፈሊጥዎ ከለኸ ንሱ መን ኢልካኒ ክብሎ ይኽእል እዩ። ይትርጀግ ዓይነት ኣምላኽ ግን ካብ ሕያውነቱን ትሕትንኡ ዝተላዕለ ክንፈልጦ እዩ ዝደሊ። ምስኡ ርክብ ክንገብርን ሕያዋይን ምዃኑ ክንርዳእ ይደሊ። ምእንቲ እዚ ኸ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ፍጥረት ከይተረፈ ንሕያውነቱ ይምስክር ነይሩ እዩ። እዚ ኸ ሰብ ብመገዲ ፍጥረታት ኣቢሉ ንሕያውነት ኣምላኽ መታን ክፈልጥ እዩ። ኣብ መልእኽቲ ሮሜ ምዕራፍ 1 መምህርና ጳውሎስ እዚ ይብል እቲ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝፍለጥ ዘበለ ኣብኣታቶም ግሉጽ እዩ፣ ኣብ ሰባት ማለት እዩ። ኣምላኽ ገሊጹሎም እዩ። ከመይ ኣቢሉ ገሊጹልና? ዘይረአይ ባህሪዩ ድሕሪ ምባሉ ሓሊፉ እንታይ ይብል? ናይ ዘለኣለም ሓይሉን መለኮቱን እዚኦም እዮም እቶም ዘይረአይ ባህሪዩ። ካብ ፍጥረት ዓለም ጀሚሩ ኸኣ ብግብሩ ኣጸቢቑ ይገሃድ። ሓደ ካብቲ ንኣምላኽ ሕያው ዝገብሮ ክንፈልጠሉ ንኽእል ኣሰር ይሓድገልና ምዃኑ እዩ። ካልእ እውን ሰማያት ክብሪ ኣምላኽ የዘንትዉ ጠፈር ከዓ ግብሪ ኣራዊ የውሪ ይብል ዳዊት። ኣምላኽ ሕያዋ እዩ። ስለዚ ኸ እዩ ካብ ዘይምህላው ዝፈጠረና። ሕጉሳት ኮይና መታን ክነብር ከዓ ክንፈልጦ ዕድል ሂብና። እዛ ትስዕብ ሓበሬታ ኣስተውዕሉላ። ኣብ ቅዳሴ እንታይ ኢና ንብሎ? ዎ ጐይታይ ኣምልኾይ ኣየድለየካን ኣነየ ጐይትነትካ ዘድልየኒ ነይሩ። እግዚኣብሔር ብዘይበኣና ዘለኣለማዊ እዩ። ንሕና ግን ብዘይብኡ ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና። ንስኻ ቅድሚ ምምርዓውካን ምውላድካን ትነብርን ሰናይ ናብራ ነይሩካን ንበል። ወድኻ ግን ንስኻ ምስ ሃለኻን ምስ ተመርዓኻን ምስ ወለድካን እንተዘይኮይኑ ክህሉ ኣይምኽኣለን ነይሩ። ንስኻ ካብኡ ትደልዮ ነገር የብልካን። ንሱ ግን ጉስነትካን ኣቦነትካን ክንክንካን የድልዮ እዩ። ስለዚ ኸኣ ኣቦ ንደቁ ክጓስዮም ከሎ ካብኦም ዝደልዮ ነገር እንተልዩ ሓንቲያ ንሳኻ ጥዑያት ክኾኑ እዩ። ኣነ ጥዑያት ክኾንለ እንተዘይኮይኑ ካብኦም ዝደልዮ ነገር የብለይ። ኣነ ውርሻ ክሓድገሎም እምበር ካብኦም ዝወስዶ ነገር የብለይ። ንሶም ጥራይ ተሓጐሱ ይብል። ኣምላኽ እውን ካብ ሕያውነቱ ዝተላዕለ ኩሉ ነገር ይሓድገና፣ ኩሉ ነገርካ ይዓየልና እዩ። ካባና ዝደልዮ ነገር የለን። ኣነ ሓደ ስክፍታ ኣለኒ። ገለ ሰባት ናብ ቤተ ክርስቲያን ክመፁ ከለዉ ኣምላኸይ የመዝግነካ ኣለኹ ብዘይ ብኣኻ ክነብር ኣይክእልኒ ነይረ ክብል ዝግብኦ ካብ ዝሓሊፉ ግን ናብ ኣምላኽ ቀሪቡ እንሆ ቁሩብ ጽድቅኮ ገይረ ኢሉ ከይ መጻደቕ እግዚኣብሔር ጽድቅና ከም ዘድልዮ ኮይንና ኸይንቐርቦ። ኣምላኽ ንዓና እዩ ዘድልየና፣ ንሕና ኢና ጐይትነቱ ዘድልየና።
سلازم بقار حياونة أملاخ أفترتات كوم أون نعو كنفلت عدل بمهابيو تقاهدو حياونة أملاخ استقاهدلو سالساينة بدما مخري دحناتي أبونا أدام مسودقنا أملاخ فتسم أي حدا قنان إقوادا كتالي بأبوتات النبيات قواسيناي حق خا دقف كخوننا هابنا قنوع كابجيغا فلينا متان كنكيل أمود أتا زمن كا ودو ليخو كاب قدست دنجل ماريام سقا وسيدو بسرح منفس قدس تسقوا إزخا بسري أدامن زي مئزازون كاب توديقنايو زنبرنا حاتياتن موتن مبسباسن متان كدحن الناي بسر أدام وديقنايو زنبرنا زبزولو أبرومي معرف حموشتا بخال ملكع تتقيسالا نزا تقسي بمستوعر رأيوا سلازخا كمتي بسري حدا سبأي حاتيات ناب عالم زآتوا حدا سبأي لو تقيسو زول مني أدامي عالم كبهال كل خا دك سبات مالتي بحاتيات وين موت عس بحاتيات موت سلازخونه كلاتهم سلاز بدلو دما موت ناب كل سب حلفه قليلو تباهيلو أملاخنا أدام جبنكا تسكم أنا أتنكيقك أفليتك حقي هبك قرون بأتاخلتي زمال جنات هبة حان تقرب ترايا كريئك استحالة لخ تأزاز يكونن كبلي خيل نيري أب قداسي كي ترفع إزسع نبلينا حان تتخلي كم مبلع كالكل كاني أملاخنا أي حدا قنان إكوادا ندحنتنا زخون مخري أدالي سلا زخونا خايو أبرومي حموشتا قنا خنحنا قنا حتى أنكولنا كريستوس أبكندانا مويتي يمو أملاخ إتافقرو نانا بزير يالو زبلا نقرأ من قدي إذ نقراتزي بمنصر إتي أملاخ أب هيواتي زقوبرون تا أستنتيني كوف قريز قبرن بحفشا كنزارب كولونا أدمس مفتارو نسب كابزي مهلاو مفتارو كنفلتو عد الهيبو بدحريو ندحنتنا مودادو إذو خلو بمنصر حفشا خرق خلوي بمنصر نفسو كفنا تستنتيني يغن أملاخ كم زفكرنا يسمعنا قدوس كيرلوس عابيون إز سعبي بالكميسي بمجمريا أب أدام سلز حطأنا نتإزاز أملاخ أب تحتي أقارنا سلز رغسنان مئنتانا يوارد نبره حاتياتنا أب رؤسو سلز تعانو سلزي فتسم أي حدا قنان كميسي أملاخ نسابات زلو وصلناي دليت كم تناي مدراو أبو دليتي أبزي زلوهم أبوتاتن أديتاتن بسناي تملالسو يخم نودخا خمسة أي تكبر إلكا تتنقو اللخا نبل أبرئس زي ودخا تحت عدمي نبل أعينتو قلنا مفتحنا ماكينة خاص لزقابرة مفتحنا ماكينة خواسيدو كزور ديلي سلزلو نسخا دم أيفال كان حدا قنياي قنان اشتي خزلخا مانجا فقدون سلزي بالكاي فرها الكاتبلو نسوقن مدك أسكا فليتو نتعدل كتكمل لايلو مفتح سلاحي لوسيدو نتا ماكينة العلو عابي حدا قاي فتسمومو نرأسو نساباتن نحدا قاك العو كيبك نتا ماكينة كاب سرح وصعي غير والو نبل دحرزي نسخا انكو عسيكم كالكاريخا كاب قزا خصوقو ويسمنتو اختبليخا اللي بزي بلو قفت مفت كتسكام كيت كاخد دليون قداي تعنو وقت قبر لعلن تحتني خاختبل نسو بتعنا متان كوص زلكا كل جنزب كي خاختوص حقاو مسرح متان كتودكا نا بوليس بيت فردي حكمنا كل كتبليخا اتمنتاي ابو يخا اب كم زكوناتات كل خاون ودخا بيت زغوبرو قالكاس لزي سمعن فريهو بغوب عينو ختمتكا يخيلي نسخا غنا جخا زودين كو اطراي بسلام وصخيا خاختبلو እግዚአብሔር ድማ ምሳና ኮም ይገሩ بحياونتو زدارغو يلم برقص نفس وكفكم زتوسن حياونت الله
ብዙሕ ወይ ውሑድ ክኸውን ይኽእል ልክዕ የጋጥም እዩ ገሊኡ ሰብ ዓቕለይ ተወዲእኒ ነዚ ቆልዓ እንታይ ከም ዝገብሮ ሓርቢትን ዝብል ኣሎ ኣብ መወዳእታ ግን ወድኻ ምዃኑ ኣይተርፎን እዩ ሕያውነት ኣምላኽ ንምግማት ካብ ኣዳም ጀሚሩ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ዘሎ ናይ ኩሉ ሰብ ሕያውነት ኣኪብኩም ብደረት ኣልቦ ምስ ተርብሕዎ ጥራይ ሕጂ እውን ቅዱስ ቄርሎስ ዓቢ ከምዚ ይብል ካብቲ ዝግብኣና መቕጻዕቲ ከድሕነና ንሱ ብዓመ ዝተገርፈ ነቲ ዝጸፍዓና ዝነበረ ሰይጣን መንታን ክንጸፍዖ ድፍረትን ትብዓትን ሃሊና ንሰይጣን መታን ክንሃርቦ ካባይ ረሓቅ ክንብሎ ደጊም ዓጃው ኢኻ መታን ክንብሎ ዓጃው ከመይ ማለት መስለኩም ብዕብየቱ ኣንበሳ ክሳዕ ዝመስል ገጅፍ ከልብሎ ንበል ግናኸ ንግዚኡ ጥራዩ ነቢሑ ኮፍ ዝብል እቲ ካብ ርሑቕ ዝርእዮ ይፈርህ ግናኸ ወላ ሓንቲ ኣይገብርን ሰይጣን እውን ንሰባት የደናግሮም ክርስቶስ ምስ መጸ ኣዋሪድዎ እዩ ድኽመቱ ኣግሊሕዎ እዩ ምእንቲ ዝኻይ ቅዱስ ቄርሎስ ክንጸፍዖ ንኽእል ኢና ዝብል ዘሎ በቲ ናይ ቅድም ምጥሓስ ትእዛዝ ኣቢሉ ለጊብና ዝነበረ ሓጢኣት ኦሪጂናል ሲን ምዃኑ እዩ መታን ክንድሕን ንሱ ተጸፍዐን ተሃርመን ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ ነዛ ኣርእስቲ ክምልኦ ኸሎ ከምዚ ይብል ኣብቲ ኣንጻር ኣረስያውያን ዝብል መጽሓፉ ነቲ ናይ ባዕሉ ስጋ ምእንቲ ኩሉ ንሞት ወፈየ ኣብዚ ክርስቶስ ነቲ ናይ ባዕሉ ስጋ ምእንቲ ኩሉ ንሞት ወፈየ ይብል ኣሎ ኩሎም ብኡ ሞይቶም ስለ ዝነበሩ ማለት ፍርዲ ሞት ኣብ ክርስቶስ ምስ ተፈጸመ ኣብቶም ፍርዲ ሞት ዝነበሮም ፍጥረት ሰብ ከም ዝተፈጸመ ኮይኑ ብኸምዚ እቲ ፍርዲ ተፈጸመ ማለት ኩሎም ኣብ ክርስቶስ ሞቱ ኩሎም ካብኡ ካብ ሓጢኣትን ካብቲ ካብኡ ካብ ሓጢኣት ዝመጸ መርገምን ሓራ ይኾኑ እንታይ ዝበለ ሕያውነት እዙ ኣብ ሰማይ ሰፊሩ ገበንኩም ተሰከሙ ብምርጫኹም ዝኣተኹሞ ይኮነን ዝብል እቲ ብዛዕባ ኣዳም ንብሎ ኣብ ውልቃዊ ሓጢኣትና ከይተረፈይና ንብሎ ሓደ ሰብሲ ይጋገ እንዳሃለወ ይጋገ ከም ዘሎ ዘይፈልጥ መን ኣሎ ኩላትና ንፈልጥ ኢና ብርግጽ ድኹማት ኢና ነመኽኒ ኩነታት ኢና ነመኽኒ ልምዲ ኢና ነመኽኒ ኢና በቲ ኾይኑ በቲ ግንጊጋ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኣምለኽና ድማ ተኩርኡ ናባና ብምግባር ሕድገት ክገብር ይቕሪ ክብል ክደርዝ ከጽሪ ክቕድስ ከዕቢ ብርሃንካ ከዕቢ ድልወ ይብለና ቅዱስ አትናቴዎስ ቀጺሉ ኣምላኽ ብናይ ገዛእ ርእሱ ቃል ምስ ፈጠረና ክርስቶስ ማለት እዩ እንታይ ከም እንኸውን ካባና ንላዕሊ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ዋላ እኳ ሰናይ ገይሩ እንተፈጠረናን በቲ ክስተት ማለት ሓጢኣት ኣዳም ብትእዛዝ ክንጥሕስ ምዃና ብሰር ሓጢኣት እውን ካብ ገነት ክንስጎግ ምዃና ኣቐዲሙ ይፈልጥ እንተነበረ መፍቀሪ ሰብን ሕያዋይን ስለ ዝኾነ ኣቐዲሙ ብቓሉ ብእወን ዝተፈጠርና ምኽሪ ድሕደትና ኣዋደደ እዚ ማለት እንታይ ከም ዘጋጥም ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ንሳዕቤኑ ተሰኪምዎ ብዙሓት መንእስያት ቆልዑ ከይተረፉ ምሽ ኣምላኽ ኣዳም ከም ዝጋገ ይፈልጥ ነይሩ እዎ ምስ በልከ ንምንታይ ፈጢርዎ ይብሉ ስለ ዘፍቅሮ እሞ ከም ዝወድቕ ይፈልጥ ነይሩ እንድዩ ኣነ እውን እኮ ጌጉኡ ክዕርዮ ምኽሪ ድሕነት ኣዋዲደ ከመይስ የፍቅሬ ምስ ጭቁ እንድኽመቱን የፍቅሬ ቅዱስ ቄርሎስ ዓቢ ኣብዚ ጉዳይ ድንቂ ቃል ንዘመኑ ሓሊፉ ዝሃቡ ቃል ኣሎ እንታይ ኢሉ ሓደ ኢንጂነር ንድፊ ህንጻ ኸውፅእ ኸሎ በየን ኣትዩ ክዕሪ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ኣትዩ ዝነድፍ ንኣብነት ሓድሽ ህንጻ ሰሪሕና ኣሎና ንብል ድሕሪ ገለ ዓመታት ግን ትቦ ፎንያትራ ናይቲ ህንጻ ካብ ምእራጉ ዝተለዓለ እቲ ትቦ ከፍስስ ስለ ዝጅምር ክንቅይሮ ክንግደድ ኢና ኣይኮነን ድዩ ናይቲ ትቦ ዝርከበሉ ስፍራ ከይገበራ እንተሃኒጽናዮ ግን እቲ ህንጻ ክፈርስ ጥራዩ ዘለዎ
ስለዚህ ብኸመይ ከም ዝኣቱ ኣብ ግምት ይእትዩ ኣብዚ ሕጂ ንትፍናይ ህንፃ የትርፉዮ ምኽንያቱ እቲ ኢንጂነር ክሳዕ ምትዕራይ ብሂወት ከይጸንሕ ይኽእል ኤሌክትሪክ ኣበይ ኣሎ ማይ ኣበይ ኣሎ ትቦታት ኣበይ ከም ዘሎ መታን ክፈልጡ ስለዚህ ቅዱስ ቄርሎስ ካብ ቅድም ካብ 5 ክፍለ ዘመን እንታይ ኢሉ ኣምላኽ ምኽሪ ድሕነት ከዳሉ ኸሎ ኣዳም ምውዳቑ ግድን ስለ ዝነበረ ይኮነን ማለት ኣዳም ብግዲ ክሓጥእ ስለ ዝነበሮ ኣይፋልን ከምኡ ይኮነን ንምንታይ ዳ ድኽመት ባህርና ናብ ጌጋ ንዝንብል ምዃንና ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ነዚ ብግምት ኣእትዩ ምኽረት ድሕኒ ከዋድደሎም ኢሉ ቅዱስ አትናቴዎስ ከም እንደገና ከምዚ ይብል ከም ገበነኛ ንዓለም ብምቕዳም ብሕጊ ኣብ ትሕቲ ፍርዲ ወይ ከዓ ሞት ነበረ ሕጂ ግና ሎጎስ ንፍርዲ ኣብ ርእሱ ወሰዶ ብስጋ ምእንቲ ኩሉ ብምስቃዩ ከዓ ድሕነት ንኩሉ ሃበ ኩሉ እዚ ዝገበሮ እምበኣር ንዓና ንፍጥረት ሰብ ዘለዎ ሕያውነትን ፍቕርን እዛ ፍልቲ ጥቕሲ ኩላትኩም ትፈልጥዋ ኢኹም ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእስ ንወዱ ክሳዕ በጃ ዝህብ ክሳዕ ክንዚ ንዓለም ኣፍቀራ ኩላትና ከም ክርስቲያን መጠን ፍቕርን ሕያውነትን ምሕረትን ኣምላኽ ንፈልጦ ኢና ይኹን ዳ እምበር ኣብ ገለ እዋን ኣምላኽ ዕቱብን ጨካንን ምዃኑ ካብ መቕጻዕቲ ክነምልት ፍጹም ከም ዘይንኽእል ዝብል ሓሳብ ናብ ኣእምሮና ይሰልኽ እዩ ኣብ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ኣብ ሳልሳይ ኣገልግሎት ዘሎ ወንጌል እዚ ይብል ኣቶም ንኡስ መጓሰ ኣቦኹም መንግስቲ ክህበኩም ፈቲሎሞ ኣይትፍርሁ ክህበኩም ፈቲሎሞ ኣይትፍርሁ ፈቲ ማለት እንታይ ተረዲኡኩም ኣሎ ኣምላኽ መንግስቱ ክህበና ምዃኑ ጥራይ ኣዝዩ ይሕጉሶ እዩ ናይ ኣቦነት ስምዒት እዩ ንኣብነት ክልተ ቃል ኪዳን ዝኣሰሩ መጻመቲ ቆልዓ ምስ ኣምጽኡ ነቲ ቀዳማይ ቆልዓ ኣብ ከም ኦክቶበር ወይ ዛይድ ወይ ተገሙዕ ወይ ረሓብ ዝኣመሰለ ሓደሽቲ ስፍራ ገዛ ይገዝኣሉ እሞ ምስ ግዜ ከድልዩ ይብል እቲ ቆልዓ ሰብኣይ ምስ ኣኸለ መፍትሕ ናይቲ ዘዳልኻሉ ገዛ እንካ ዝወደይ ክትብሎ ኸለኻ እንታይ ስምዒት ይፈጥረልካ መሰንትንዎ ንሱ ክሕጎስ እዩ ንስኻ ድማ ዝያዳ ክትሕጎስ ኢኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እውን ካብ ምስራት ዓለም እተዳለወልኩም መንግስቲ ውረስ እዩ ክብለና ቅድሚ ንዓኹም ምፍጣረይ መንግስቲ ኣዳልልኩም እየ ንዓና ክህበና ኸሎ ከዓ መግለፂ ዘይርከቦ ሓጎስ እዩ ክኸውን ኣይግቡር ሓደ እቦ ከምኡ ገይሩ ከብቅዕ እቲ ውሉድ ከዓ ዘይእዘዝ ዘይሰምዕ ንቤት ኣቦኡ ሓዲጉ እንተኸይዱ ግን እቲ ኣቦ እዚ ኩሉ ገዛ ኣዳልየሉ ውርሻ ኣዳልየሉ ከብቅዕ ናበይ ከይዱ ነዚ ኩሉ ውርሻ ከንታይ ክገብሮ ንወደይ እዚ ኩሉ ገይረሉስ ገዲፍኒ ኸይድ ክብል እዚ ወላዲ ከመይ ዝበለ መሪር ጓህዩ ክስምዖ ስለዚ ኸ እቲ ኣብ መንግስቲ ሰማያት ዘሎ ዕጩ ዘይወስድ ሰብ ኣምላኽ ሓጎስ ተሰሚዕዎ እንቋዓሰይ ኮንኳ ኣይኮነን ክብሎ ኣይፋሉን ኣምላኽ ዘሐጉሶ መንግስቲ ክህበና ኸሎ እዩ ስለዚ ኸዓ ክርስቶስ ኣምላኽና ቅዱስ ኣቦኡን መንፈስ ቅዱስን ዘሰንብድን ዘፍርህን ጌርካ ክትሓስቦ ግቡእ ኣይኮነን ይኹን ዳ እምበር ጎንቲ ፈቃርን መሓርን ምዃኑን ሕማቕ ኩነታትን ሓጢኣትን ሰብ ብዘየገድስ ክንዲ ዝረሓቕና ንርሓቕ ኣእዳዉ ዘርጊሑ ክቕበለና ድልው እዩ መን ይፈልጥ ነቲ ብየማን ዝነበረ ሽፍታ ኣብ መወዳእታ ደቓይቕ ናይ ህይወቱ ክትዓስን ክናስሕን ክርስቶስ ድማ ሎማዓንቲ ምሳይ ኣብ ገነት ኣለኻ ምባሉ ንዓና ማዕጾ ተስፋ መታን ክኸፍተና ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝሒ ምውዳቕና ብዘየገድስ ከምቲ ብቅዳሴ ንብሎ ንዓና ነቶም ኣብ ጸልማትን ናብ ናይ ጽላሎት ሞት ዝተቐመጥና ተገለጽካልና በንጻሩ ክኸውን እውን ይኽእል እዩ ንይሁዳ ሓደ ካብቶም 12 ደቀ መዛሙርቱ ክኸውን ዘፍቀደሉ ምኽንያት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣለና ኢልና ምንሳሕ ከይነቋርጽ ንትምህርትና ክኸውን ይኽእል እዩ
نحدا ጨካን ሰብ ኣብ መወዳእታ እዋን ማዕጾ ከፍተሉ ኸሎ ነቲ ሓደ ካብቶም 12 ኣዕኑት ቤተ ክርስቲያን ክኸውን ዝግብኦኻ ኣብ መወዳእታ እዋን ማዕጾ ተዓጺሉ። ስለዚ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና? ኣምላኽ ብኹሉ ነገሩ ሙሉእ ምዃኑ እዩ። ብዛዕባ ሕያውነት ኣምላኽ ክንዛረብ ከለና ንሱ ሰናይ ስለ ዝኾነ ሓቂ ይጉዕፅፅ ማለት ኣይኮነን። ሓደ ሰብ ክሳዕ ዝዕመፅ ሕያዋይ እንተኾይኑ ሓያል ኣይበሃልን እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ሙሉእ እዩ፣ ምልኣቱ ከዓ ፍጹም እዩ። ኣብ ፍቕሩ ሕያውነቱ ምሕረቱ ሙሉእ እዩ። ቅዱስንኡን ፍትሑን እውን ከይተረፈ ሙሉእ እዩ። ከምኡ እውን ኣብ ፍርዱ ሙሉእ እዩ። ንዓማጺ ናጻ ኣየውፅኦን ንጻድቁን ኣይኹንኖን እዩ። ትፈልጡ ዲኹም እግዚኣብሔር ንዓማጺ ናጻ እንተዘውፅኦ ንፍትሒ ዝጉዕፅፅ ምተባህለ ነይሩ። ባሂሉ ኒሉ ንሓደ ገበነኛ ንጹህ ኢኻ ክብሎ ኸሎ እዚ ስለ ዝኾነ ኸ እግዚኣብሔር ንኣዳም ናጻ ይበሎን። እንታይ ደኣ ኣብ ክንዱ እዩ ሞይቱ። ኣምላኽ ብስልጣኑ በቃ ምሕረየ ኣለኹ ክብል ይኽእል እዩ፣ ግና ኸ ፍትሒ እዩ ክጉዕፅፅ። ጎይታ ኣዳም ተጋግዲ እዎ ተጋጊ እሞ እንታይ ክትገብር ኢኻ? ዓስባ ሓጢኣት ሞት እዩ እሞ ክትቆትሎ ዲኻ? ክቆትሎስ ኣይክእልን እየ ፍትወይ እንዲ እሞ እንታይ ደኣ ነጻ ክትብሎ? ነጻ ከውፆስ ኣይክእልን እየ እሞ እንታይ ደኣ ክትገብር? ኣብ ክንዱኡ ክመውት እየ ኢልና። ስለዚ ኸ ኣብዚ ኩነት ፍትሒ ምስ ምሕረት፣ ፍቕሪ ምስ ፍትሒ ኣብ ሓደ እዋን ይፍጽሞ ኣሎ። ኣብዚ ኣብ ካይሮ ቅድሚ ገለ ዓመታት ዘጋጠመ ዛንታ ክነግረኩም። ኣብ ዜና እውን ተዋጊሑ ነይሩ እዩ። ዳኛ ክፈርድ ኣብ ስፍርኡ ምስ ተቐመጠ ሓንቲ ረዳእ ዘይብላ መበለት ናይ ገንዘብ ቸክን ናይ ዕዳ ወረቓቕቲ ዝሓዘት ትጸንሖ። እቲ ከሳሲ ድማ ሓደ ሃብታም ኮይኑ ጓሉ ድማ ናቱ ጠበቓ ነበረት። ጓሉ ጠበቓ ስለ ዝኾነት ኣቦኣ ገንዘቡ ብሕጋዊ መልክዕ ክምለሰሉ መሰሉ ትሓተሉ ነበረት። ምስክር ወረቐት ኣምፂኣ ኸዓ ነቲ ዳኛ ረኣያቶ። ዳኛ ብጊድኡ ነቲ ወረቐት ተመልኪቱ ነታ ሰበይቲ እዝናትኪ ጽሕፈትን ፌርማን ዲ ምስ በላ እዎ ክቡር ዳኛ ምስ በለቶ እሞ እዚ ወረቐት ፎርጅድ ዲ ክትብል ዘለኺ ምስ በላ ኣይፋሉን ኣነ ብርግጽ ገንዘብ ወሲደ እየ እዚ ድማ ጽሕፈተይን ፌርማይን ኢላቶ። እሞ ከምኡ እንተኾይኑ ወይ ክትከፍልዮ ኣለክ ወይ ክትእሰር ኢኽ ምስ በላ ክቡር ዳኛ ኣነ ገንዘብ የብለይን ኢላቶ። ገንዘብ እንተዘይብልክ ደኣ እሞ ንምንታይ ተለቂሕኪ? ነብስኻ ብዝደው ንምባል ኣቃሊዕኻ ምስ በላ ጓለይ ሓሚማ ነይራ። ኣነ ኸ መታን ሕክምና ክትገብር ኢለ ምልቃሕ መሪፀ እዚ ሰብኣይ ከኣየሕፍረኒ ኢለ ብምሕሳብ ከይደካው ተለቂሕ ኢላቶ። ካብቲ ዝሕዝን እቲ ሰብኣይ ብሓረጣ ለቂሕዋ ስለ ዝነበረ ዕፅፍቲ ዝተለቅሓቶ ጌራ ትመልሰሉ ይሂብዋ። ንሳ ድማ ምሕዋይ ጓላ ስለ ዘገደሰ ሕረ ኢላቶ። ስለዚ ኸዓ ነቲ ዳኛ ኣምላኽ ይመዝገን ጓለይ ሓውያ ንዓይ ግን እሰርኒ ኢላቶም። እቲ ዳኛ እታ ሰበይቲ ስለ ዝደንገጸቶ ወይ ብመሰረት ሕጊ ነዛ መብለት ከኣስራ ኣለዎ ወላ እውን ገበርኛ እንተዘይኮነት ዕዳኣ ክትከፍል ብዘይ ምኽኣላ ምስ ገበነኛታት ከኣስራ ኣለዎ ወይ ከዓ ነታ ጠበቓ ሕጂ ምሕረት ግበርላ ክብላ እዩ። ንሳ ግን እንታይ ኣቢሳ? ስለዚ እንታይ ገይሩ? ካብ ጅቡኡ ጨርቂ ኣውፅኡ ኣብ ቅድሚኡ ብምቕማጥ ኩሉ እቲ ኣብ ጅቡኡ ዝነበረ ገንዘብ ኣውፅኡ ኣብቲ ጨርቂ ኣቐመጦ እሞ ነቶም ኣብቲ መጋበያ ዝነበሩ ነዛ መበለት ክሕግዛ ዝደሊ ገንዘብ ኣብዚ የንብረላ ኢሎም ኩሎም ከዓ ሰልዶም ኣቐመጡ። ምስ ቆፀርዎ ኸ ነቲ ዕዳ ዝኸፍልን ተወሳኺ ኮይኑ ስለዚ ኸዓ ነታ ተጣባቂት እንኪ ገንዘብኪ ክሰይ ኣውሪደ የሎ ኺልኪ ጸሓፊ ነታ መበለት ከኣንኪ ተወሳኺ ገንዘብ ኢሉ ሰናቢትዋ። እዚ ፍርዲ ርትዓዊ ድዩ ኣይኮነን? መሓረ ድዩ ኣይመሓርን? እምበኣር ክርስቶስ ምሳና ዝገበሮ እዚ ብሕያውነቱ ኣምላኻዊ ፍርዲ ካብ ምትግባር ድሕር ኣይበለን። ካብኣ ምስ እትበልዕ ሞት ክትመውት ኢኻ ኢሉ። ስለዚ ኸ እዩ ብዘይ ምፍሳስ ደም ሕድገት ሓጢኣት የለን ዝበለ። ኣምላኽ ኣዚኻ ኢኻ ተሰንበድ። እንታይ ማለት እዩ ምፍሳስ ደም? ድሓን ኣብ ክንዳኹም ናተይ ደም እዩ ክፈስስ። ስለዚ ኸዓ ንሰባት ብዛዕባ እግዚኣብሔር ጉጉይ ስእሊ ከነቐምጥ መሰል የብልናን፣ ከምኡውን ጎደሎ ስእሊ
ማለት ንባሕርና ማዓር ንቐይሮ ማለት ኣይኮነን ኣምላኽ ሰናይን ሕያዋይን እንዳበና ክሳዕ ሰባት ንሓጢኣት ሸለል ከም ዝብሉ ምግባር ደይ ክምሕር ክሳዕ ዝብሉ ዘይምግባር በንጻር እውን ከምኡ ንሰባት ገጸ ባሕሪ ኣምላኽ ክነግሮም ከለኹ ጨካን ዓርሞሸሽ ብኡ ንብኡ ሕነ ዝፈዲ ናብ ሲኦል ዝድርቢ ኣምላኽ ገይረ ክስእሎ የብለይን ቅዱስ ቀለሜንጦስ ዘእስክንድርያ ኣብቲ ፒዳጎገስ ዝብል መጽሓፉ ከምዚ ይብል ኣምላኽ መልክዕ ጽድቂ ኣብ ክርስቶስ ዘፍለጠና ብኡ እውን ብማዕረ ሚዛን ንኣምላኽ ንፈልጦ ብማዕረ ሚዛን እንታይ እቲ ማዕረ ሚዛን መጽሓፍ ጥበብ ሲራክ እዚ ይብል ምሕረትን ቁጣዖኡን ናይ ኣምላኽ እዩ ከመይ ስንሱ በይኑ ጐይታ ዞም ክልተ እዩ ንሱ ጐይታ ምሕረትን ይቕሬታን ከምኡ እውን እቲ መግናሕትን ቁጣዓን ዘፍስስ እዩ ንሕያዋይ ኣምላኽና ኣጋንኖ ብዝበዝሖ መልክዕ ዘፍርህን ዘርዕድን ፈራድን ፈዳይሕነን ጌርካ ምቕራብ ኣብ ድሕነት ሰባት ብሓደገኛ መልክዕ ዝጸሉ እዩ ከመይሲ ንኣምላኽ ክፈርዎ ከለዉ ክናስሑ ክሳዕ ዘይመርጹ እዩ ዝገብሮም እቲ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝዛረበና ሰብ ከዓ ካብቲ ኣምላኽ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ርእሱ ዝገለጸና መንነት ዝተፈለየ ስለ ዝኸውን ከሸውደና እዩ እዚ ንኣምላኽ ከም ዓርመሸሽ ጌርካ ናይ ምቕራብ ሓደገኛ ኣቀራርባ ብኣንጻሩ እንተኾይኑ እውን ካልእ ሓደገኛ ውፅኢት ኣለዎ ንሱ ኸ ኣጋንኖ ዝተሓወሶ ንኣምላኽ ሕያው ጌርካ ምቕራብ እዩ ሰባት ኣብ ምሕረቱን ፍቕሩን ጥራይ ክውከሉ ስለ ዝገብር ኣብ ህይወቶም ንቅድስናን ንስሓን ከይተግሁ ይገብሮም ነቶም ርሒቖም ዘለዉ ተስፋ ቆሪጾም ዘለዉ ፈሪሆም ዘለዉ ብገመድ ፍቕሪ ሕያዋይ ኣምላኽ ክንስሕቦም ይግባአና እዩ ከመይሲ ኣምላኽ ብሓቂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ንኣብነት ኣብ ትንቢት ሆሴ እዚ ይብል ኣነ ብገመድ ሰብ ብማእሰር ፍቕሪ ሰሓብክዎም ከምቲ ካብ ምንጋግኦም ኣርዑት ዘልዕል ኮንክዎም ብልዒ እውን ኣቕረብ ኩሎም እቲ ምንም ሰብ ዘይብሉ ውፁዕ ንሓጢኣት ዝተገዝአ ካብ ሕቑፉ ኣምላኽ ዝረሓቐ ርእሱ ዘይረብሕ ገይሩ ዝሓስባ ርእሱ ርሑቕ ዘሎ ገይሩ ዝሓስባ ሰባት ብዛዕባኡ ሕማቕ ስእሊ ወሲዶም ኣለዉ ኢሉ ዝሓስብ እዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ ኣምላኽ በማእሰር ፍቕሪ እዩ ናብኡ ዝስሕቦ መምህርና ጴጥሮስ እውን እዚ ስዕብ ይብል ጐይታስ ኩላቶም ናብ ንስሓ ክበጽሑ እምበር ሓደ እኳ ክሓጥእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንታኻትኩም ይዕገስ ኣሎ ኣብ መጠረሽታ ዕላምኡ ናብኡ ንምምላስ እዩ ሰብ ኣብ ዘይምእዛዝን ትረት ልብን እንተጸንዐ ንኣምላኽ እውን ገጹ እንተኸወለሉ እግዚኣብሔር ምስ ሓቅነቱን ቅዱስንኡን ጽድቁን ዝበቅዕ ቁጥዑ የርእዮ እዩ መምህርና ጳውሎስ ኣብ መልእኽቲ ሮሜ እዚ ይብል እምበኣርሲ ናይ ኣምላኽ ለውሃትን ጭከናን ተመልከት ኣብቶም ዝወድቁ ጭከናኡ ብዛዕባ ሕያውነት ኣምላኽ ክንዛረብ ኮለና ኣብ ኢድ ህያው ኣምላኽ ምውዳቕ ዘስካክሕ እዩ ዝብል ቃል እውን ክንርሲዕ ይብልና ንኣኻ ግን ኣብቲ ለውሃቱ እንተጸናዕካ ለውሃት ኣምላኽ እንተዘይኮይኑስ ንስኻ እውን ክትቁረጽ ኢኻ ብሕያውነቱ ከምኡ ዝገበረሉ ምኽንያት ንሕና ንንስሓ መተን ክስሕበና ምምላስና መተን ክጽግን እዩ ብዩኒቨርሲቲ ከም ዝሓለፍና መጠን ብፍላይካ ናይ ቃል ፈተና ዘለዎን ዩኒቨርሲታት ናይ ሓደ ተመሃሪ መጻኢ ኣብ ኢድ እቲ ዝፍትነካ ዘሎ እዩ እንተስ ጽቡቕ ነጥቢ ክህበካ እንተስ ዜሮ ክህበካ ወይ ቁኑዕ ዝመስሎ ይዝበካ ገለ ፍሉጣት መምሃራን ተመሃሮ ክሓልፉ ባህ ዝብሎም ኣለዉ ገለ ኸ ኣለዉ ናይ ኣእምሮ ጸገም ከም ዘለዎም ንዝኾነ ተመሃራይ ነጥቡ ኸይቆረጹ ኣየሕልፍዎን እዞም ተመሃሮ እንታይ ይግበሩ መምህረይ ሓደ ካብቶም ክሕልፉ ዝደልዩ ምስ ኩሉ ሰብ ፓቸ ዝኾኑ ምዃኑ ብምፍላጠይ ንኸየጽንዕ ብቑዕ ምኽንያት ድዩ ብቑዕ ኣይኮነን ኣብቲ ናይ ቃል ፈተነ ምስ ኮነ መጺኤ ሓቂ ተሓይሽ ወላ ሓንቲ ይጽናዕኩ እንተይልዮ ጸገም የብሉን ክሕልፈካ እንተይልዎ
ብልሽውና ይክኸውን እቲ ምንታይቲ ብኡ ዝወሃብ ምስክር ወረቐት ፋልሰዩ ክኸውን እታ ንሱ ዝምህረላ ዩኒቨርሲቲኻ ተማሃሮ ከየጽንዑ ትሕልፍ ተባሂለ ሕማቕ ሽሚ ክወሃባ ናይዚኦም መዕቀን እንታይ ክበሃል ከም ትግቡእ ነቲ ወላ ሓንቲ የጽናዕኩን ዝበለ ድሓን ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ክሕልፈከ ንስኻ ግን ኬትካ ጽንዕ ብድሕሪ ተመለሰኒ ኣነ ክሕልፈኩም ድሌት እኮ እንተኾነ ስቕኢልካ ግን ኣይኮነን ክብሎም ይግባእ ንሕናስ ኣብቶም ከምዚ ዝበለ ዝገብሩ እቲ ፍርዲ ኣምላኽ ሓቂ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኣታ ኣብቶም ከምዚ ዝበለ ዝገብሩ እትፈርድ ባዕልኻ እውን እትገብሮ ሰብ ካብቲ ፍርዲ ኣምላኽ እትመልቕ ዶ ይመስለካ ኣሎ ወይ ከዓ ሕያውነት ኣምላኽ ናብ ንስሓ ከም ዝስሕበካ ሰኣን ምፍላትካ ሃብቲ ሕያውነቱን ጸዋር ምዃኑን ዓቕሉ እንዶ ትንዕቕ ኣለኻ ድሕሪ ሰዓት ናብ ሓድሽ ዓመት ክንኣቱ ኢና ባይዘወይ ሓድሽ ዓመት ጥሪ ሓደ ጥራይ ዘይኮነስ መዓልታዊና ንኣቱ መዓልታዊ ንዓና ሓድሽ ዓመት እዩ ሓድሽ መዓልቲ ሓድሽ ህይወት እዩ ኣምላኽ ሓድሽ ዕድል እዩ ዝህበና ሃብቲ ሕያውነቱን ጸዋር ምዃኑን ዓቕሉን ዕላምኦም ንዓና ናብ ንስሓ ምምራሕ እዩ እቲ ምንታይ ኣብ ቅድሚኡ ክንቀውም ከለና ርእስና ኣይነድንንን ኢና ስለዚ ኸ ኣብ መልእኽቲ ይሁዳ እዚ ይብል ንገሊኦም ካብ ሓዊ መንጢልኩም ኣናግፍዎም ንገሊኦም ድማ ነቲ ብስጋ ዝረኸሰ ክዳን እኳ እናጸላእኩም ብፍርሃት ደንጉጽሎም ኣምላኽና ሕያዋይ ሰናይ ኣዝዩ መሓርን ሓዳግን እዩ ግናኸ ብሰናይ ክንመላለስ ይደልየና እዩ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ እንታይ ኢሉ መስለኩም ሓይሊ እቲ ናይ መቕጻዕቲ መብጽዓ ዓብዪ ጽልዋ ከም ዘለዎ ከምኡ ድማ እቲ መብጽዓ ሰናይ ጥራይ እንተኾይኑ ናብ እምነት ከምዘይመፁ ስለ ዝፈለጠ ንኣብነት ንሓደ ሰብ ናብ ኣምላኽ እንተተመሊስካ ኣምላኽ ናብ መንግስቱ ከእትወካ እንተኢልካዮ ሽልማት ጥራይ ዘይክስሕቦ ይኽእል እዩ ብመብጽዓ እቲ ዘስካሕክሕ መቕጻዕቲ ክሰሓቡ ስለ ዝኽእል ዘረብኡ በዚ ስዕብ ቃላት ክታም ገበረሉ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ እዚ ተኣወንታዊ ጎኒ እዩ እቲ ብወዲ ዘይኣምን ግና ቁጥዓ ኣምላኽ ደኣ ኣብኡ ይነብር እምበር ንህይወት ኣይክርአኒ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ነዚ ክፍሊ ክገልጾ ከሎ ኣብዚ እውን እቲ መቕጻዕቲ ጠቒሱ ናብ ኣቦ ደይበ እቲ ዮሃንስ ቁጥዓ ኣምላኽ ኣብኡ ይነብር ዝበሎ ቁጥዓ ኣቦ ማለት እዩ ቁጥዓ ወዲ ኣይበለን ወላ እኳ ወዲ ፈራድ እንተኾነ ግናኸ ነብኡ እዩ ጠቒሱሎም እቲ ኣብዚ ጸቒጡ ክዛረበሉ ዝደለየ ነጥቢ ኣዓርዩ ከፍሮም ምድላይ እዩ ምናልባት ንሕና ክርስቶስ ሓደ ካባና ስለ ዝኾነ ነቀባጥር ንህሉ ኣብዚ ዘሎ መልእኽቲ ግን እቲ ንክርስቶስ ዝቕበል ዘለኣለማዊ ህይወት ክወርስ እዩ እቲ ዝነጽጎ ግና ቁጣዕ ኣቦ ኣብኡ ክነብር እዩ ከመይ ስንእን ከወዲ ስለ ዘይተቐበሎ ስለዚ ከዓ ትኽክለኛ መንፈሳዊ መገዲ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዘግሃዶ ሃዋርያት ዝሰበኽዎ ኣቦታት ዘጽንዕዎ እዩ ነቲ መፍቀርን ቁኑዕን ፈራድን ባህሪ ኣምላኽ ኣብ ሓደ እዋን ይገልጸና ኣምላኽ ፍትሓዊ ካብ ምዃኑ ዝተለዓለ ንኽፉኣት ሕነ ዝፈዲ ምዃኑ ንዓና ዘሐጉስ እምበር ከፍርሃና ይግብኦን ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ ዘሎ መልእኽቲ ከም ብበልኩም እሞ ብኡ ኣቢለ ዘረባ ይክወድእ በቲ ምግላጽ ጎይታና ኢየሱስ ካብ ሰማይ ምስ መላእኽቲ ስልጣኑ ንኣኻትኩም ጸይብኩም ዘሎን ኣምላኽ ሕነ ከም ዝፈዲ ፈሊጠ ብሰናይ ይመላለስ ወደ መዝሙሩ ሰናይ ክገብር ይውስን ኮይኑ ግን ዝጎድኣንን ዝተኻትኾንን ሰብ እንዳሃለወ ሕነይ ከይፈደኹ ተመላሊሰ ንበል ኣምላኽ ሕያዋይ ካብ ምዃኑ ዝተለዓለ እቶም ዝጎድኡኒ ከይተረፉ ናብ ሰማይ የእትዎም እንተኾይኑ ንኣምላኽ ኣነ ተበዲለ ኣብ ሰማይ ይኹን ኣብ ምድሪ ሕነይ ኣይተፈደኹን ክብሎይ ከምኡ ግን ኣይኮነን ክኸውን ነቶም ዘጻውብልኩም ዘለዉ እውን ፀበባ ክፈዲ ብኣምላኽ ቁኑዕ እሞ ነቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጥዎን ንወንጌል ጎይታና ኢየሱስ ዘይእዘዝዎን ብሃልሃልታ ሓዊ ሕነ ክፈድዮም እቲ ኣባኻትኩም ዝመስከርናዮ ምስክር ተኣሚኑ እሞ ኢየሱስ በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ቅዱሳኑ ክኸብርን ኣብቶም ዝኣምኑ ክግረምን ምስ መጸ ንሳቶም ብመቕጻዕቲ
نايزل ألم طفات كاب قدمي أملاخ كبري سلطانون رحيقهم كخصعوية وزيب كالاي كورنطوس معرف حادة كاب فقد شدشك 7 كابتي قويتا حنانا زفاديو تباقسنا نقويتا كمز نبلوينا ووغزي أبيهر ريخايو سقاي تبل قويتاي وأملاخي قويتايون نمسالي نقاح نقري دما تنسي ووغزي أبيهر أملاخي كم تتك خابين لي باي دما يتحقصهم مزمور 35 أملاخ سنايس لزخونة ينكبا خبنا يحلونا يقبلنا زتقاقنا تقاقنا أنت تماليسنايو فتصم يرسعي بزعباتهم نخونتو زتساو بوليك خوصهم كلخو اتمنش آنا انتزي كوينة بسري زي فلوق انتو خوينو قويتا زم سبات آنا حنت خي قبركوهم قديو أمني أميلكانا بأملاخ الترع تخيليخا مخنياتو مبزحتو اوان بتقباينا سبكت أورنا زي كالكنسنا نسبات نخصصينا بزحات كوانا كل عينت قدرتات كلنا نخالو السبات راين اللاقوالو مالونا بزحات سبات هالو بخالو تيخصمو نتو قداي مسسنع كايوغن اتجيغا كابو خويني يتصنح نعو جيغو كتافلت أونا يتغلني خا مغنياتو تماليسو تقاقي خلاها خبلكاي محررات سبات هالو كي حفرخا وأملاخ محرناي بالأملاخ قن رئيس خان سبات المحركو لي سلازخا أملاخ فتحوي فراديو مع مقصبات ونزفلتي ماني تبدل ماني خا تزت سلمي فلتي بسارتي سناي مخانو خا نحات كي كتع اي حلفني نحات كي كتع اي حلفني قدوس يوحنس افورق اب سفح زبل سبكتو غليصولو يبلكا اتي سناي زي كتع غيركم كي تقصرو تطنققو ماليسو نسخا بيتكا ارأي ابو انت خونكا ودخا جيجا جيرو كبك انت زي كتعكا ارأي كونكان أبصرح كادم ما نسخة وانا كايد انت خونكا نتوم ابتحتيخا زلو سراحتنياتات حلاف خونكا اتزي سعر مستزي سعر سراحتنيا بمعرة رئيم انت خونكا قنوعي كونكان كميد أموتي نملا أدماس زمرح أملاخ أزي فتحو زيكون إذا فتح زخا بقدي أكال نايتسناي مخاوني بابشنو دا كتالي زدقا قماك أنيري محرت أملاخ فتحوي محرتي فتحي أملاخ ون محرت زمول أو فتحي أملاخناني هوتكم يبارك سنة فقادو خاخنا السماقر يعدلنا نكزابير أملاخ نازل ألم وكبري خنو أمين كاب بزي اكزابير بهيوت منبر مس اكزابير كنكا ممات يعيش